Question 1. Figure 1 shows the chemical reaction of carbon dioxide transport in the blood. So, soalan ini berkenaan dengan transport of CO2 dekat dalam darah. So, based on the figure, kita tahu proses ini berlaku dekat kawasan tisu sebab kat sini dia label cell. So, ini adalah transport of CO2 dekat area tisu dan bukannya dekat area lung. First, kita tengok gambarnya dahulu. So, kita fokus dekat sel ni dahulu. So, dekat kawasan sel ni dia ada tunjukkan satu proses di mana a molecule of J react with oxygen to produce CO2 dan juga water. So, since melibatkan oksigen, so from this we know that this process mesti adalah merujuk kepada proses aerobic respiration. So, proses that use oxygen untuk produce CO2 and water dan juga energy sebenarnya adalah proses aerobic respiration. So, yang awak belajar, proses aerobic respiration mainly uses molecule J iaitu merujuk kepada glucose. So, this part basically nak tunjuk kat awak dekat mana CO2 ni datang apabila kita berada dekat kawasan sel. So, cell will undergo cellular respiration iaitu ikut mekanisme aerobic respiration untuk produce CO2. Next, we have to show how this CO2 is being transported in the blood dekat kawasan tisu. So, ada 3 mechanisms macam mana CO2 being transported in the blood at tissue, iaitu first is by dissolving in the blood plasma, yang ini sebanyak 7%, and then the second mechanism is as carbaminohemoglobin, yang ni pula sebanyak 23%. The last mechanism is yang paling banyak adalah as bicarbonate ion ataupun hydrogen carbonate ion dissolved in the blood plasma, yang ni sebanyak 70%. So in total there are 3 possible mechanisms, tapi dalam gambar ni hanya ditunjuk satu mekanisme sahaja, iaitu mekanisme yang ketiga ni. So dekat mekanisme yang ketiga ni kita nampak CO2 akan dissolve in the plasma dahulu, and then from the plasma it will move into the red blood cell. Okay, so walaupun dia tak label blood plasma, tapi kita tahu dia ada. Kenapa? Sebab erythrocyte, which is red blood cell, is only found inside the blood plasma. Okay, so CO2 akan move into the plasma first, and then baru masuk into the red blood cell. So inside the red blood cell it will react with water to form a molecule yang kita panggil sebagai carbonic acid. So this reaction is catalyzed by the enzyme carbonic anhydrase. So the only enzyme yang aku kena hafal untuk chapter gaseous exchange is the carbonic anhydrase, yang akan catalyze the reaction between water and CO2 to form carbonic acid, iaitu H2CO3. So next, since it is an acid can spontaneously dissociate into proton H+ dan juga hydrogen carbonate ion ataupun bicarbonate ion. So next, the hydrogen carbonate ion will move into the cytoplasm and then dissolve in the cytoplasm. So ini adalah step label number 1. And then when step number 1 happens, another step which is number 2 will happen as well at the same time. So ini merujuk kepada chloride shift. Okay, so ingat chloride shift maksudnya movement of chloride ion which is M into the red blood cell whenever there is movement of hydrogen carbonate ion out of the red blood cell and dissolve in the blood plasma. So inside the blood plasma, the H2 minus, which is the bicarbonate ion, akan combine with sodium ion untuk form sodium hydrogen carbonate. So what is the purpose of ataupun the importance of chloride shift is to maintain the electrochemical charge balance across the membrane of the erythrocyte. Every time ada minus charge yang masuk, every time ada minus charge yang keluar, mesti ada minus charge yang akan masuk, so that the charge across the membrane will stay balanced. Okay, next, sekarang kita ada excess of proton ataupun H+ inside the red blood cell. When there is lots of H+ ataupun increase in the concentration of H+, this means that the blood pH will decrease. So the increase in the H+ concentration can cause decrease in the blood pH. Okay, tetapi this does not happen because the H+ will combine with the free hemoglobin untuk form another molecule iaitu hemoglobinic acid.
So kasi kita nampak walaupun there is a possible chance of decrease in pH, tetapi the decrease does not happen because the H plus produced from dissociation of carbonic acid will combine with hemoglobin dan akan membentuk molekul lain yang kita panggil sebagai HHB, iaitu hemoglobinic acid. So this is why kalau soalan tanya what is the importance of formation of HHB, kita kata the function is untuk prevent change in the pH of the blood ataupun to act as a buffer. Sebab apa? Sebab whenever H plus combine with HB, it will form HHB, thus preventing increase in the concentration of H plus inside the blood plasma. So itu adalah the whole step untuk the third mechanism, iaitu HCO3 minus dissolve in the blood plasma, iaitu sebanyak 70%. Okay? Cuma dalam gambar ni dia tunjuk satu extra step di mana dia nak tunjukkan daripada mana hemoglobin ni datang. Iaitu yang kita tahu di dalam red blood cell memang ada banyak hemoglobin. Cuma red blood cell yang datang daripada lungs dia mengandungi hemoglobin yang sudah bind dengan oksigen, yang kita panggil sebagai HbO2, iaitu oksihemoglobin. So, apabila oksihemoglobin ini yang datang daripada lungs tadi sudah sampai ke kawasan tisu, it will spontaneously dissociate menjadi hemoglobin dan juga oksigen. Some of the hemoglobin tadi akan combine dengan H+ untuk form hemoglobinic acid, iaitu label L ini. So once dissociated, the oxygen release will be transported to the respiring tissue. So oxygen ini akan dissolve in the blood plasma and then transported to the respiring tissue. So inilah dia oksigen yang digunakan tadi untuk proses aerobic respiration. So itu semua information available dalam gambar ni. Next, kita tengok the question. So question number 1, name the part, dekat bahagian mana dekat hemoglobin itu molecule that bind to oxygen dan juga carbon dioxide. So dekat mana dekat hemoglobin molecule oksigen dengan CO2 akan pergi bind. So yang kita tahu kalau oksigen mesti bind dekat heme group. So for this question untuk answer oksigen ni jawapan dia adalah heme group. For the CO2 pula, the CO2 will not bind to the heme group, tetapi dia akan bind to another part of the hemoglobin yang kita panggil sebagai amino group. Sebab itulah apabila CO2 combine dengan hemoglobin, iaitu akan membentuk HbCO2. Nama HbCO2 tu kita panggil sebagai carbaminohemoglobin. Iaitu carb refer to the carbon, the amino refer to the amino group of the hemoglobin. So daripada nama ni kita tahu sudah dekat carbon dioxide tu pergi bind dekat mana dekat hemoglobin itu, iaitu dekat amino group of the hemoglobin, bukannya dekat heme group. Okay, for the next question, state the following advantages of erythrocyte characteristic that are related to their function. So kasi kita nampak soalan ni cuba kaitkan apa yang awak dah belajar semasa chapter 2 SEM 1 dahulu, iaitu characteristic of red blood cell. Dan apa kaitan characteristic red blood cell tu dengan efficiency of erythrocyte, iaitu red blood cell untuk transport oksigen dan juga CO2. So first dikata untuk generate ATP, red blood cell ataupun erythrocyte akan guna anaerobic respiration, iaitu respiration that does not uses oxygen. Maksudnya, untuk red blood cell, the cell will produce ATP tetapi tidak menggunakan proses aerobic respiration macam sel-sel yang lain. Kalau macam sel lain, tadi kita nampak dia akan guna oksigen untuk react with sugar untuk form CO2, water and energy. Tetapi red blood cell, proses ini tidak berlaku. Dia tak akan guna oksigen sebab dia bukan buat aerobik, dia buat anaerobic respiration. So N tu maksudnya tidak aerobik, so dia tidak aerobik, iaitu do not use oxygen untuk produce ATP. So sekarang dia tanya apakah pentingnya apabila erythrocyte untuk buat energi dia tak menggunakan oksigen.
So jawapannya adalah so that the red blood cell itself will not use the oxygen that it is transporting, okay, ataupun the transported oxygen is not consumed. So red blood cell tadi kerja dia untuk mentransport oksigen saja. So the cell itself will not use any oxygen that it is currently transporting. Kesannya whatever amount of oxygen yang red blood cell ambil dekat lung tadi, so the same amount of oxygen will be transported to the tissue. Takkan ada oksigen yang missing sebab red blood cell itu sendiri takkan guna oksigen ini. Dia ambil, dia hantar. Untuk produce energy, dia akan guna proses lain untuk produce energy ATP, iaitu proses anaerobic respiration. So yang kedua, the red blood cell has a biconcave shape. So the shape biconcave ni maksudnya dia bentuk macam ni. So ni dia biconcave. So ada dua concave kat sini. So kenapa pentingnya dia ada biconcave shape? So the only answer is untuk increase surface area for diffusion of gas ataupun for gaseous exchange. Itu sahaja dia punya importance. So next, what is the JKLM in the figure 1? So tadi kita dah tahu jawapan dia apa. So J tadi glucose, and then K is the carbonic anhydrase, the enzyme. The L is hemoglobin acid ataupun HHB, and then finally M is the chloride ion ataupun Cl-. Next question, what happened to the bicarbonate ion ataupun hydrogen carbonate ion ataupun simbol dia adalah HCO3- after undergoing process 1? So tadi proses 1 merujuk kepada the transport of hydrogen carbonate ion from the red blood cell out of the red blood cell into the blood plasma. So itu proses 1. Soalan tanya after, selepas dia, iaitu jawapannya adalah HO3- will combine with sodium ion untuk form hydrogen, sodium hydrogen carbonate. So itu the first possible answer, iaitu bind with sodium ion and then to form sodium hydrogen carbonate. Sebab dia nak after. Okay, ataupun boleh juga cakap transported in the blood plasma ataupun transported to the lungs. Okay, sebab dia nak after. Bukan dia disuruh describe apa itu process 1. Dia nak the process that will happen to the hydrogen carbonate ion after it has undergoing the process 1. Next question, state the importance of process 2 and process 3. So proses 2 tadi merujuk kepada chloride shape. Okay, tapi dia minta apakah importance of proses 2, iaitu importance of chloride shape. So jawapan dia adalah untuk maintain electrochemical charge balance. Ataupun boleh juga cakap untuk maintain electrochemical neutrality pun boleh. Okay, sama ada electrochemical charge balance ataupun electrochemical charge neutrality. So itu proses 2. For proses 3 tadi merujuk kepada HB combine with H+ untuk form HHB. Yang ni adalah untuk prevent change in the blood pH ataupun untuk prevent the blood becoming acidic. Okay, ataupun to act as a buffer. So itulah question 1. The next question is about gaseous exchange dekat plants, iaitu melalui stoma. So figure 2 shows the structure found on the leaves. So based on the gambar, kita tahu structure ini merujuk kepada stoma, iaitu ada dikelilingi oleh gut cell. So the cell is gut cell. So there are a pair of gut cell. So a pair of gut cell ni akan create an opening that we call stoma. So B is the stoma. So inside the gut cell, kita akan jumpa organelle, iaitu yang kecil-kecil ni. Dia nak tunjuk itu adalah organelle. So organelle ni merujuk kepada chloroplast. Kenapa pentingnya kita label chloroplast ni? Sebab dekat area kawasan permukaan atas ataupun bawah daun, kita akan jumpa dua kumpulan sel, iaitu gut cell dan juga epidermis cell. So kalau kita compare epidermis dengan gut cell, epidermis ni tak ada chloroplast. Okay, dalam gambar ni empty saja. Dia memang tak ada chloroplast. So yang ada chloroplast cumalah gut cell dekat permukaan atas ataupun permukaan bawah daun. Yang kita belajar sebelum ini, yang paling banyak contain chloroplast adalah mesophyll cell, iaitu berada di dalam daun.
So dekat on the surface of the leaf, surface dekat atas ataupun surface dekat bawah, dia punya epidermis itu does not contain chloroplast except for sekumpulan sel yang kita panggil sebagai gut cell. So gut cell ni sahaja yang contain chloroplast dekat permukaan daun. Okay, question 1. State the importance of the whole structure. So the whole structure akan create the stoma. So basically dia nak tanya apakah importance of stoma. So the first importance of stoma is untuk regulate ataupun untuk control gaseous exchange. Okay, ataupun transfer of gas from atmosphere between the leaves and the atmosphere. Okay, itu gaseous exchange lah. So itu function yang pertama. Since ada dua markah, so kena bagi 2 point. So the second answer is untuk control ataupun untuk regulate transpiration. Okay, ataupun untuk prevent water loss. So itu pun another function of stoma. Okay, kenapa? Sebab yang kita tahu apabila waktu siang sepatutnya stoma open. Okay, tetapi kalau pada waktu siang tersebut cahaya terlampau banyak, iaitu temperature environment akan jadi terlampau tinggi. So bila temperature terlampau tinggi, dia akan promote proses transpiration, iaitu loss of water from the leaves. So leaf tak nak, plant tak nak proses transpiration ni berlaku banyak sangat pada waktu temperature tinggi. Sebab apa? Boleh menyebabkan dehydration. So, untuk prevent dehydration to occur, so instead of opening the stoma pada waktu siang, kalau temperature tinggi, stoma itu tetap akan close. Sama macam pada waktu malam. Okay, function ni kita nampak untuk regulate, untuk kawal, to control water loss ataupun untuk prevent, untuk control the rate of transpiration. So, ada dua main function of stoma. Next question, name the cell A dan juga B. So, cell A tadi, so since dia label benda ni sebagai cell, A ni sebagai cell, so maksudnya A ni merujuk kepada gut cell. So, A adalah gut cell. Okay, kalau dia tak label A ni sebagai cell, so A ni boleh merujuk kepada large central vacuole. Kalau dia kata label organelle A, so organelle A adalah merujuk kepada large central vacuole. Tetapi dia dah kata ni sebagai cell. So kalau dia adalah cell dia adalah gut cell. Okay, so hati-hati sikit with the question. Next, dia kata label B pula. So B ni bukan cell. Sebab kat sini dia tunjuk B is not a cell. So B merujuk kepada stoma. Okay, next, describe the characteristic of cell A, iaitu gut cell. So, based on gambar tadi kita tahu, gut cell mesti contain chloroplast. Itu point yang pertama. Point yang kedua, semua gut cell mesti ada thinner and flexible outer wall. Dinding dekat luar dia lebih nipis. Kat sini kita nampak dinding dekat luar dia memang lebih nipis compare dengan dinding dekat dalam yang lebih tebal. Okay, so thin and flexible outer wall, at the same time thicker and less flexible ataupun less elastic inner wall. Okay, so inner wall ni lebih tebal, so lebih tebal menjadikan dia kurang fleksibel ataupun kurang elastik. So itu dua karakteristik yang penting yang awak perlu boleh describe untuk structure of gut cell. Okay, iaitu dia contain chloroplast dan juga dia ada thinner and flexible outer wall tetapi thicker and less flexible inner wall. Kenapa? Sebab ini penting untuk kenapa the stoma will open when the cell become turgid. Okay, iaitu oleh kerana the outer wall is more flexible dan juga lebih thinner, pressure from the turgidity akan push against the outer wall instead of push against the inner wall. Okay, so bila sel ni akan expand because of water move by osmosis tadi, dia akan menyebabkan sel itu secara overallnya melengkung menjadi bentuk C dan menyebabkan stoma itu open. Okay, that's why penting untuk awak boleh describe the outer wall is lebih nipis dan juga lebih flexible, yang inner wall tu lebih tebal dan juga kurang flexible.
So next question, explain the process which resulted in opening of B. Apakah proses yang menyebabkan stoma itu open? So for this question, dia tak pernah lagi keluar dalam exam. Jadi kita tak boleh nak pinpoint exactly dekat mana markah dia akan bagi. Okay, so kita hanya boleh try to describe the whole process sahaja terus. Okay, walaupun kat sini dikata dia nak 2 markah, tetapi dalam exam kita tak pernah keluar lagi. Jadi kita tak tahu exactly dekat point mana dia bagi markah. So kita just boleh belajar untuk describe je semua proses. So mesti start dengan there is rise in the pH. So kenapa ada rise in the pH? Sebab bila ada fotosintesis berlaku, fotosintesis akan uses CO2. Bila CO2 tak ada, H+ pun akan berkurang. Bila H+ berkurang, dia akan menyebabkan increase in the pH. Okay, so the trigger is increase in pH. Kenapa? Increase in pH akan memberitahu bahawa sekarang ada berlaku fotosintesis. Dan kalau ada berlaku fotosintesis, maksudnya sekarang waktu siang, iaitu ada cahaya. Okay, so itu importance of kita start dengan rise in the pH. So the rise in pH is the trigger. Will cause activation of proton pump by ATP. So bila proton pump sudah activated, the proton will be pumped into the gut cell. And then consequently akan causes potassium ion dan juga chloride ion untuk enter the gut cell. Okay, as a result of H+ meningkat dekat dalam gut cell. So starch in the gut cell will be converted into sugar ataupun malate and thus reduce the water potential in the gut cell. Okay, kenapa water potential tu jadi rendah? So kenapa? The reason is because all the sugar, potassium ion dan juga chloride ion adalah solute. So apabila banyak solute akan increase solute potential, iaitu basically means that there is increase in the concentration. Okay, so kalau sesuatu itu concentrated, maksudnya water potential dia adalah rendah. So when we compare the water potential in the gut cell compared to the surrounding cell, iaitu epidermis cell, so there is a water potential gradient. Rendah di dalam gut cell tetapi tinggi di luar, okay, dekat subsidiary ataupun surrounding cell. So water will diffuse into the gut cell down water potential gradient by osmosis. Okay, that's why gut cell will become turgid and stoma will open. So this is how the process that occur to cause the stoma to open. So the last question ni tricky sikit. Dia kata what happens to B, iaitu basically jawab sama ada dia open or closes when A has. Okay, so the keyword is has. A itu sudah ada, bukannya because of, bukannya disebabkan oleh. Bila A iaitu gut cell memang sudah ada high water potential, maksudnya gut cell itu sekarang adalah turgid. So when the gut cell is turgid, maksudnya stoma mestilah sedang open. Okay, tetapi next kalau kalau A ada high osmotic pressure, so first osmotic pressure ni maksudnya is the pressure untuk gain water. For a solution untuk gain water, itu dimaksudkan dengan osmotic pressure. So kalau ada high osmotic pressure, maksudnya sekarang dia ada high pressure ataupun high tendency untuk absorb water into that place. So since A ada high osmotic pressure, maksudnya A itu sekarang mempunyai water potential yang rendah. So apabila dia sekarang mempunyai water potential rendah, dia adalah flaccid. Maksudnya dia sedang flaccid. Sebelum ni water itu dah move out. Okay, sebab tu dia ada high osmotic pressure, sebab air sudah hilang. Okay, cuma dia tak describe. Okay, dia cuma cerita apa yang berlaku sekarang saja. So kalau sel itu sedang flaccid, maksudnya stoma adalah closed. Okay, so hati-hati sikit with this question. Sama ada dia tanya what happens when gut cell itu ada, has ataupun after, ataupun causes. Itu apa yang berlaku sebelum ataupun selepas. Okay, sekarang adalah semasa. So that's it for question number 2.